मैं किंजल गौड़ दमन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा दमन संघ प्रदेशों में गांधी जयंती मनाई गई। वापी टाउन में सीनियर सिटीजन हॉल में गांधी जयंती मनाई गई। पारडी में हाथरस कांड के विरोध में वाल्मीकि समाज ने पीड़िता को दी श्रद्धांजलि। वापी जनसेवा अस्पताल के आगे का हिस्सा नॉन कोविड अस्पताल के रूप में हुआ कार्यरत। अब समाचार विस्तार में। संघ प्रदेश दमन के डुनेठा विस्तार में महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोहिनी फाउंडेशन द्वारा सफाई अभियान का हुआ आयोजन। संघ प्रदेश दमन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और मोहिनी फाउंडेशन द्वारा दमन के डुनेठा विस्तार में सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ और सुंदर देश हो और उनके इस सपने को पूरा करने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिस अंतर्गत आज डुनेठा में भी सफाई अभियान चलाया गया था। डुनेठा ग्राम पंचायत के लिए ये गर्व की बात है कि अन्य 11 पंचायतों में से डुनेठा पंचायत ने सफाई अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उनकी इस कामगिरी के लिए उन्हें प्रशासन द्वारा अवार्ड और 5 लाख रुपए की धनराशि से नवाजा गया था। इससे ये साबित होता है कि डुनेठा पंचायत के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से स्वच्छता अभियान का पालन किया है और आज मंडल प्रमुख कल्पेश भाई के नेतृत्व में डुनेठा में गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। આપણા દેશના રાષ્ટ્રપિતા એવા આદરણીય આપણા ગાંધી બાપુજીની આજે જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પણ આજે જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અહીં દુનેઠા ભારતીય जनता પાર્ટીના નેતૃત્વમાં દુનેઠાના ભારતીય जनता પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા અહીં મોહિની ફાઉન્ડેશન ઓફિસ ઉપર આપણા રાષ્ટ્રપિતા એવા ગાંધી બાપુની જન્મ જયંતિ મનાવી રહ્યા છે। આપણા દેશના એવા મહાન પુરુષ હતા અને ખરેખર ગાંધી બાપુનું જે સપનું હતું કે આપણા દેશને સ્વસ્થ અને સુંદર બનાવવાનું અને એ એમનું સપનું પૂર્ણ કરવા માટે આપણા દેશના તેજસ્વી આદરણીય એવા પ્રધાનમંત્રી આપણા દેશને સ્વસ્થ અને સુંદર બનાવવા માટે દરેક ગામોમાં દરેક શહેરોમાં દરેક વસ્તીમાં આ સફાઈનું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને ખરેખર આ સફાઈનું જે કરવામાં આવ્યું એનું પરિણામ સુંદર આવ્યું અને આજે સ્વસ્થ અને સુંદર તરીકે આપણું ભારત દેખાઈ રહ્યું છે અને આપણા દુનેઠા માટે ગર્વની વાત છે। ફર્સ્ટ નંબર જે દુનેઠા પંચાયતને સફાઈમાં આપવામાં આવેલો અને પ્રશાસન દ્વારા એવોર્ડ પણ આપવામાં આવેલો અને 5 લાખની રાશિ પણ દુનેઠા પંચાયતને આપવામાં આવેલી, તો એનાથી સાબિત થાય છે દુનેઠા પંચાયતની બોડી અને દુનેઠા પંચાયતના કર્મચારીએ ખૂબ મહેનત કરીને દુનેઠાને ખૂબ સુંદર બનાવ્યું। હું દુનેઠા પંચાયતના દરેક મારા ભાઈ બહેનોને આજના આપણા રાષ્ટ્રપિતા જે ગાંધી બાપુની જયંતિ નિમિત્તે હું ફરી એકવાર મારા દુનેઠા ગામના દરેક ભાઈઓ બહેનોને ગાંધી બાપુની જયંતિની નિમિત્તે શુભેચ્છા પાઠવું છું। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भीमपुर मंडल द्वारा स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। आज रोज गांधी जयंती के दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा भीमपुर मंडल में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया, महामंत्री हितेश मिस्त्री, जिला अध्यक्ष राजेंद्र रसुलिया, महेश दमनिया, राज पटेल, अमृत पटेल, हसमुख भाई, संजीव भाई, जतिन सुरती, भरत भाई और उदय पटेल, नवीन पटेल, जतिन पटेल, मुकेश पटेल वगैरह लोग उपस्थित रहे थे। आज गांधी जयंती निमित्ते अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भीमपुर मंडल में स्वच्छ अभियान तरीके एक कार्यक्रम रख्यो हतो। एना अनुसंधाનમાં જ આજે મોરચાના ભાઈઓ અહીં ભેગા થયા છે અને અનુસૂચિત જાતિના ગામમાં જ આજે સફાઈ અભિયાન રાખ્યું છે। અમારી સાથે અમારા નવા જોડાયેલા યુવા નેતા ઉદયભાઈ, નવીનભાઈ
એ પણ અમારી સાથે જોડાયા, એમનો પણ આભાર। આજે પ્રધાનમંત્રી જે સ્વચ્છતા પર જે પોતાનું એ રાખ્યું છે, વિશ્વાસ રાખ્યો છે કે દેશમાં સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ, એ સ્વચ્છતાના અનુસંધાનમાં જ આજે એક કાર્યક્રમ પાર્ટી તરફથી પણ રાખવામાં આવ્યો હતો। દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ મોરચાને પણ એક કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું। અનુसूचित जाति मोर्चा आज भीमपुर मंडल में सफाई अभियान आज कार्यक्रम रखा। दादरा नगर हवेली में प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती मनाई गई। दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती मनाई गई थी। इस अवसर पर सिलवासा सचदेव बाल उद्यान में सुबह 10 बजे बापू की प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलेक्टर, पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, पालिका उपाध्यक्ष अजय भाई देसाई सहित पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे थे, जिन्होंने गांधी बापू जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया था और साथ ही प्रार्थना भी की थी और साथ ही कुरान और बाइबल भी पढ़ी गई थी। तब बाद पाठशाला के छात्रों द्वारा भजन का आयोजन भी किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी और भारत की आज़ादी के कर्णधार सभी द्वारा अब पुष्पांजलि हो रही है। परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतान और सेवा की भावना से मोहन से महात्मा की सफर तय करने वाले करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता वापी में गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती सैल्यूट तिरंगा संस्था द्वारा मनाई गई। गांधी जी की 151वीं जन्म जयंती के अवसर पर वापी टाउन में स्थित सीनियर सिटीजन हॉल में आज सैल्यूट तिरंगा संस्था द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया था, जिसमें पालिका हद विस्तार में काम करते फायर विभाग, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स को साल उड़ाकर और गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक किट देकर सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर नगर पालिका के प्रमुख विठल भाई और चीफ ऑफिसर दर्पण ओझा और उनकी टीम और सैल्यूट तिरंगा संस्था के अध्यक्ष उत्तम भाई पटेल, नेशनल वॉइस अध्यक्ष राजेश भाई दुकड़ और उनकी टीम द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वापी नगरपालिका आज रोज 151મી મહાત્મા ગાંધીજીની તિથિએ આપણે એક કાર્યક્રમ વાપી ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે। સેલ્યુટ તિરંગા એક એવી સંસ્થા છે જે સેવાનું કામ કરે છે, સૈનિકો માટે ખાસ સેવાનું કામ કરે છે। અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી રાજેશભાઈ ઝાના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં દરેક રાજ્યમાં દરેક પ્રમુખોએ આજે પૂરા દેશમાં આ કાર્યક્રમ ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે તેમજ અમારા સેલ્યુટ તિરંગાના સ્થાપના દિવસ એટલે કે ત્રીજો સ્થાપના દિવસ તરીકે પણ આજે ઉજવાઈ રહ્યો છે। એના અનુસંધાનમાં આજે વાપી નગરપાલિકામાં જે આવા માહોલમાં જે સફાઈકર્મી છે, જે અગ્નિશામક દળવાળા છે, વાપી નગરપાલિકા કર્મચારીઓ છે, એમણે કોરોના મહામારીની અંદર જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે જે કામ કર્યું છે એ વખાણવા લાયક છે। તો એમના માટે કોરોના વોરિયર્સને બધાને સન્માન કરી, એમનો સત્કાર કરી, એમને માન આપી અને ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે એક ખાદીનો રૂમાલ અને એક કિટ્સ ભેટ આપવામાં આવી છે અને આ રીતે સલ્યુટ તિરંગાનો પ્રોગ્રામ આજે રાખવામાં આવેલો છે, જેમાં દરેક કોરોના વોરિયર્સને અમે સન્માન કર્યું છે, જેમાં અમારા રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી કપિલ સ્વામીજી,
રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રી રાજેશભાઈ ભુગર સાહેબ, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર શ્રી દર્પણભાઈ ઓઝા સાહેબ, વાપી નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ, વાપી નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખ મેડમ, એ બધા હાજર રહી અને આ સત્કાર સમારંભ રાખવામાં આવેલો છે। वापी में सर्किट हाउस के पास गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। वापी सर्किट हाउस के पास आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर गांधी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी, जिसमें सर्किट हाउस के पास 4 रास्ता पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर हार पहनाकर उनको याद किया गया था। कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम कोरोना महामारी के नियमों को ध्यान में रखकर मनाया गया था। इस अवसर पर पालिका विपक्ष कांग्रेस के खंडू भाई और रमेश भाई और उनकी टीम द्वारा गांधी जी की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर गांधी जी की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई थी। आज 151મી ગાંધી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વાપી શહેર કોંગ્રેસ, વાપી તાલુકા કોંગ્રેસ, બધા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા મળીને એમની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। અને આ ભારત દેશમાં ગાંધીજીએ જે કામ કરેલા છે, જે ખરેખર મહાન એને કહેવાય કે એવા સારા કામ કરેલા, દેશ આઝાદથી માંડીને દરેક વસ્તુ એમણે ભારત માટે એમની જાન પણ ગુમાવી છે, આપણા દેશ માટે। એટલા માટે આ એમની જન્મજયંતિ દર વર્ષે ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને દરેક અધિકારી, દરેક ભારત દેશમાં દરેક જિલ્લા હોય કે તાલુકા હોય કે શહેર હોય, એ બધી જગ્યાએ તહેવાર જે હોય એ રીતે એમની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને એને સેલ્યુટ કરવામાં આવે છે કે ભારત દેશ માટે એવા બલિદાન આપેલા છે, એમને જાન ગુમાવી છે, એ બદલ એમનું દરેક હર વર્ષે એમની જન્મજયંતિ ઉજવણી કરવામાં આવે છે। મહાત્મા ગાંધી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે 151મી આજે વાપી તાલુકા અને શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જે બાપુનો અહીં સુંદરની આંટી અને ફૂલો દ્વારા ફૂલપુષ્પથી એમનું ને અહીંયા ચડાવવામાં આવ્યું છે। અને જે કોરોના કાળની આજે મહામારી વચ્ચે જ્યારે 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીજીએ જે દાંડી કૂચથી મીઠુંનો સત્યાગ્રહથી લઈને એમણે ખેડ સત્યાગ્રહથી અનેકો કરેલા અને અંગ્રેજોને ભગાવીને જે દેશમાં જે આઝાદી માટે અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી જે છુટકારો આપનાર આ બાપુએ ખરેખર એમ જોવા જાય તો બાપુની આઝાદીથી દેશ આજે ભારત ખૂબ પ્રગતિ કરી રહ્યો છે। અને આજે જે બાપુના સમાજે અહીં પધારેલા તમામ તાલુકા જિલ્લા કોંગ્રેસના આગેવાનો શ્રીઓ આવીને જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરીને અને સેનિટાઈઝર કરીને બાપુને અહીંયા શાંતિથી અહીંયા એમના જે વિચારો હતા, એમની જે દેશ માટેના જે બલિદાનો હતા, 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે મારા વાપી શહેર માટે કે વલસાડ જિલ્લા માટે ખૂબ મેં નમન કરી હાથ જોડી વિનંતી છું। दमन न्यूज़ में वक्त है एक ब्रेक का।
पारडी में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा को माला पहनाकर और 2 चित्रकार विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। पारडी शहर के कंसारवाड़ बहुचर माताजी के मंदिर के सामने स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर आज रोज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पारडी नगर पालिका द्वारा आज सुबह 9 बजे गांधी जी की प्रतिमा को माला पहनाकर और प्रार्थना कर गांधी जी को याद किया गया था। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष हसुभाई राठौड़, अन्य सभ्य, साथ ही कांग्रेस के सभ्य और भाजपा संगठन के होद्देदार वगैरह उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने गांधी जी के स्वच्छता अभियान के विचारों पर चित्र बनाया था। उन दोनों विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया था। जयंती होय अमरा पारडी नगरपालिका द्वारा अमरा पारडी नगरपालिका चूंटायेला सभ्यों तेमज सफाईकर्मी तेमज स्टाफगणों द्वारा तेमज गामना व्यक्तिओ द्वारा जे आज गांधीजीनु अमे सूतरना माळाथी अमे जे स्वागत कर्युं अमे बहु खुशीनी आनंद आ लागणी अनुभवीए छीए ने अमे आ कार्यक्रम वर्षोथी करता आव्या छे। गांधीजी विषे एक शब्द बोली जाऊँ, 2 शब्द कि बहुत सरल ने स्वभाव माणसना हता। एमना जन्म पोरबंदर थयो तो एनु जीवन बचपनथी ज साहसिक हतुं। तेमां स्वच्छ अभियान माटेना प्रेरणादाता गणाय। एमां जातिवाद नाबूदी करवा माटे एनो अहम मुद्दो हतो ने ए रीते ज आज आपणा देशना वडाप्रधान नरेंद्र मोदी पण ए रीते ज आज देशने आगळ लई रह्या छे। अस्तु भारत माता की जय। पारडी उमरसाड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर मुक्त फौज विद्यार्थी मंडल द्वारा सफाई अभियान का हुआ आयोजन। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव के स्कूल में मुक्त फौज विद्यार्थी प्रगति मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी जयंती के अवसर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के मुख्य रास्तों पर साफ सफाई की कामगिरी की गई थी। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सफाई अभियान को ज़्यादा महत्व देते हैं। तब मुक्त फौज विद्यार्थी प्रगति मंडल द्वारा यह कार्यक्रम को महत्व देते अपने गली मोहल्ले में साफ सफाई की कामगिरी की गई थी। इस कार्यक्रम में मंडल के युवा, युवती, विद्यार्थी और बुजुर्ग वगैरह सभी लोग जुड़े थे। विद्यार्थी मंडल तरफथी दर वर्षे 2 ऑक्टोबरे स्वच्छता अभियानનું लगभग કેટલા વર્ષોથી આ કાર્યરત ચાલુ છે અને આજે પણ અમે સવારના 7:30નો ટાઈમિંગ હતો। ટાઈમિંગના હિસાબે જ સવારે સ્ટાર્ટ 7:30 ચાલુ કર્યું હતું અને જેવી રીતે અમારું શહેરી સફાઈ અભિયાન હોય છે 2 ઓક્ટોબરે એ પણ કાર્ય ચાલુ છે। સાથે સાથે જે અમે વૃક્ષ રોપ્યા હતા એ વૃક્ષની માવજત પણ સાથે કરતા છીએ અને સાથે સાથે જેવી રીતે હમણાં હાલમાં
કોવિડના કેસો વધી રહ્યા છે એને ધ્યાનમાં લઈને એ પણ સેફટી રાખીને કામ કરી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મંડળ ઉમરસાડી માછીવાડ દ્વારા આજે અમે ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. વર્ષે અમે ગાંધી જયંતિના દિવસે સફાઈ કાર્ય કરીએ છીએ, અમારા શેરીઓને સાફ કરીએ છીએ અને દર રવિવારે પણ અમારા વિદ્યાર્થી મંડળના ભાઈઓ અમારા સફાઈ અભિયાનને વેગ આપે છે. वलसाड शहर में पुलिस मथक में पुलिस कर्मचारियों द्वारा गांधी जयंती मनाई गई. 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर आज रोज वलसाड शहर के पुलिस मथक में गांधी जयंती मनाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी के तस्वीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर पुलिस मथक स्टाफ के तमाम कर्मचारी द्वारा मिठाई वितरित कर गांधी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी, जिसमें शहर पुलिस PI H.J. भट्ट और रूरल पुलिस PSI NT पुराणी और अन्य पुलिस मथक के स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे. वापी के गुंजन क्षेत्र में चोरों ने चोरी का किया निष्फल प्रयास, सभी चोर सीसीटीवी कैमरा में हुए कैद. वलसाड जिला के वापी शहर के गुंजन विस्तार में चोर हुए एक्टिव. बीते कल देर रात वापी शहर के गुंजन विस्तार में स्थित दीप किरण सोसाइटी में चोर को चोरी करने में निष्फलता मिली थी. चोर जब दीप किरण सोसाइटी में चोरी करने गए थे तब वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए थे. सीसीटीवी कैमरा में 3 चोरों को देखा गया था जो देर रात सोसाइटी में चोरी करने हेतु आए थे, मगर सीसीटीवी की वजह से चोरों की टोली कोई चोरी नहीं कर पाई थी और सोसाइटी में चोरी न होने की वजह से सोसाइटी के रईसों ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की थी. वलसाड जिला के वापी शहर के गुंजन विस्तार में चोर हुए एक्टिव. बीते कल देर रात वापी शहर के गुंजन विस्तार में स्थित दीप किरण सोसाइटी में चोर को चोरी करने में निष्फलता मिली थी. चोर जब दीप किरण सोसाइटी में चोरी करने गए थे तब वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए थे. सीसीटीवी कैमरा में 3 चोरों को देखा गया था जो देर रात सोसाइटी में चोरी करने हेतु आए थे, मगर सीसीटीवी की वजह से चोरों की टोली कोई चोरी नहीं कर पाई थी और सोसाइटी में चोरी न होने की वजह से सोसाइटी के रईसों ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की थी. पारडी वाल्मीकि समाज ने यूपी की एक बेटी पर हुए गैंगरेप की घटना के बाद कैंडल मार्च निकालकर उसे दी श्रद्धांजलि. यूपी में एक बेटी पर हुए गैंगरेप की घटना के अंतर्गत पारडी में वाल्मीकि समाज द्वारा हादसे में क्रूरता और अत्याचार का शिकार हुई बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, इस हेतु से बीते कल रात को पारडी वाल्मीकि समाज द्वारा कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के युवान भाई बहनों ने उपस्थित रहकर कैंडल कार्यक्रम के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर को वंदन किया था और बेटी को न्याय मिले इसलिए प्रार्थना की थी. साथ ही मांग की थी कि वाल्मीकि समाज की युवतियों पर बलात्कार जैसी गंभीर घटना न बने और जो घटना घट चुकी है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो. तमाम लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए थे. इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के अग्रणी वगैरह सभी लोग उपस्थित रहे थे. પોલીસ સદસ્ય સાથે જો કે એમની મમ્મીને એના જમવાને જબરદસ્તી ત્યાંથી હટાવીને રાત્રે 2:30-3 વાગે 20ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશ હાથરસ ગામના અંદર જે દલિત સમાજની દીકરી પર જે અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો અને એના જે આરોપીઓ છે કે જેના દુષ્કૃત્ય માટે આ દીકરીનો જીવ લીધો છે એમના આત્માને अर्थात दीकरीना आत्माने शांति मळे एना माटे अमे आजे वाल्मीकि समाज किल्ला पार्टी तरफथी श्रद्धांजलिनो एक नानो मस्त कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो. तेना अंदर समाजना तमाम अग्रणीओश्री अमरा सचिनभाई, पंकजभाई, हेमंतसिंहभाई, पार्थिव कुमार તેમજ અમારા બ્રિજેશ કુમાર તેમજ અમારા મુલ્લાના લેડી પ્રમુખ મહોદયશ્રી દમયંતીબેન અને સાચા સાહેબ પણ અને અમારા ગોપાલભાઈ અર્થાત ભાવુભાઈ અને એમના સહસાથીઓ બધા અહીં આ કાર્યક્રમ અંદર હાજર રહી અને પોતાની શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
वापी जनसेवा अस्पताल का आगे का हिस्सा नॉन कोविड अस्पताल के रूप में हुआ कार्यरत। वलसाड़ जिला के वापी तहसील के जनसेवा कोविड अस्पताल को एक बार फिर से नॉन कोविड अस्पताल के तौर पर कार्यरत कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद से फौरन ही जिला कलेक्टर ने वापी जनसेवा अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के रूप में ऐलान कर दिया था, मगर फिलहाल कोविड के 11 ही दर्दी रह गए थे। इसलिए लोगों की मांग के बाद तंत्र ने जनसेवा अस्पताल के आगे के हिस्से को नॉन कोविड अस्पताल के तौर पर कार्यरत कर दिया गया है। जब बात पास में कोविड के लिए 40 बेड की सुविधा भी रखी गई है। जनसेवा अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्ट निमेश वासी के पास से मिली जानकारी के अनुसार कोविड काल में 5057 दर्दियों का इलाज किया गया था और 350 दर्दियों को इलाज देकर छुट्टी दी गई थी। तो वहीं अब तक 108 दर्दी स्वस्थ हुए थे। तो वहीं 92% रिकवरी रेट है और आईसीयू में 41% रिकवरी रेट है। फिलहाल 40 बेड की सुविधा कोविड के लिए की गई है। 1131 पेशेंट ये 1131 में खाली 30 पेशेंट के 40 पेशेंट ज एवा है कि जेने इच्छा साथे कि गमे तेम अदर सेंटर में ट्रांसफर कर्या होय। बाकी अपना त्याथी टोटल डिस्चार्ज आंकड़ो 1092 पेशेंटनो छे अने जेमांथी 135 पेशेंटने आपणे आईसीयू एडमिट करेला अने टोटल હવે પછીના સમયમાં એક તો આપણે બધી જ ફેકલ્ટીઓ ચાલુ કરી દીધી છે જે આ વિસ્તારની જનતા જનસેવા શ્રેષ્ઠ મેડિકલ સંચાલિત જે લાભ લેતી હતી હોસ્પિટલનો એ પાછી એ જ પ્રમાણે કાર્યરત થશે। સૌપ્રથમ ગવર્મેન્ટના રિઝર્વ કોવિડ અહીંયા 40 બેડ રહેશે। એના સિવાય બી સસ્પેક્ટેડ કોવિડ કેસની અમે લોકો જે હમણાં પ્રાઇવેટમાં બહુ વધારે ચાર્જીસ સાથે જે ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી રહી છે એની જગ્યાએ ઘણા રિઝનેબલ રેટ ઉપર કે જે જનસેવાની નોર્મલી સિસ્ટમ છે કે ભાઈ આપણે નો પ્રોફિટ નો લોસ ઉપર કામ કરીએ છીએ। તો કોવિડના આવા કપરા સમયે પણ અમે લોકોની સાથે પ્રાઇવેટમાં પણ અમે એકદમ નો પ્રોફિટ નો લોસ પર એકદમ જે સરકારી રેટ છે એના સરકારના જે પ્રાઇવેટ માટેના રેટ છે એનાથી અડધા રેટ પર લગભગ અમે લોકોને સેવા આપીશું। આપણે શ્રેયસ મેડિકેર વાપી છેલ્લા 6 મહિનાથી ગવર્મેન્ટની અંડરમાં રહીને ગવર્મેન્ટ સાથે રહીને ડેડિકેટેડ કોવિડ હોસ્પિટલ તરીકે ફરજ બજાવેલી છે। જ્યારથી એપ્રિલ મહિનાથી આપણે ગવર્મેન્ટની અંડરમાં રહેલા ત્યારથી લઈને 25 સપ્ટેમ્બર સુધી આપણે ડેડિકેટેડ 100 બેડેડ હોસ્પિટલ એઝ અ ડેડિકેટેડ કોવિડ કેર સેન્ટર તરીકે ટ્રીટમેન્ટ આપેલી અને બિકોઝ છેલ્લા મહિના દોઢથી વાપી ખાતે કે વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પેશન્ટ લોડ ઘટવા લાગેલો, આપણી હોસ્પિટલ ઓક્યુપન્સી ઓછી રહેતી હતી, એટલા માટે ગવર્મેન્ટના ડિસિઝનને માન આપીને આપણે 40 બેડ ગવર્મેન્ટની અંડરમાં એઝ અ કોવિડ ફેસિલિટી રિઝર્વ રાખેલ છે અને બાકીના 60 બેડને નોન કોવિડ હોસ્પિટલ તરીકે ફરીથી કાર્યરત કરેલ છે। જે માટે જનતાનો આભાર માનવા જનતાની સેવામાં કન્ટિન્યુઅસ આગળ વધવા માટે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરેલ છે। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा दमन संघ प्रदेशों में गांधी जयंती मनाई गई। वापी टाउन में सीनियर सिटीजन हॉल में गांधी जयंती मनाई गई। पारडी में हाथरस कांड के विरोध में वाल्मीकि समाज ने पीड़िता को दी श्रद्धांजलि। वापी जनसेवा अस्पताल के आगे का हिस्सा नॉन कोविड अस्पताल के रूप में हुआ कार्यरत। तो ये थे अब तक की दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल कौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।